Pozdrav Irena, dobar dan, hvala vam što ste dio ovog podcasta i za digitalni inovacijski inkubator. Pa evo, za sam početak htio bi čuti što vas inspirira, motivira, oko čeg ste strastveni. To su neke teme koje su nam jako bitne općenito za ovaj projekt i što želimo potaknuti studente i mlade općenito da razmišljaju o tome, pa evo, ako možete svoju neku perspektivu dati na to. Pozdrav i hvala vam na pozivu. Pa nekakva moja inspiracija i nešto što me pokreće i što mi je jako bitno u ne samo osobnom nego u poslovnom razvoju je svakako taj neki moj osobni napredak i razvoj, da ga vidim kroz određeno vrijeme, dakle da ne stojim na mjestu, da vidim da svaki dan napredujem u nečem, da sam usvojila neke nove vještine, neka nova znanja. Dakle, na privatnom polju ja sam mama, supruga, prijateljica, sestra i nekako mi je bitno da pogotovo kroz odgoj svoje djece napredujem u tome, nešto naučim svaki dan, pogotovo od djece se to jako može. A isto tako u poslovnom planu može se primijeniti, dakle svakodnevnu interakciju sa mojim kolegama, nešto novo naučim, sudjelovanjem u različitim projektima, pomičem neke svoje vlastite granice, tako da to mi je zaista jako bitno. Takvih situacija vjerujem da je bilo hrpu, a je li ima nešto neki posebni trenuci tijekom karijere koji su onako baš bili za vas osobno ili inspirirajući, motivirajući, da vam je probudilo ili promijenilo strast ili neku dinamiku? Pa neki turning point u mojoj karijeri je definitivno bio trenutak, pa sad ću reći, trenutnog zaposlenja, kad sam se odlučila u stvari ući u svijet obnovljivih izvora energije. Mislim da je to zapravo vrlo inspirativno. Sama činjenica da radim u području koji direktno pozitivno utječe na očuvanje okoliša. To je bio neki moj cilj i nešto čemu sam težila i u što stvarno ja vjerujem. Dakle, da mogu direktno ili indirektno doprinijeti tome, dakle da ima nekakvu pozadinsku svrhu. Ako ćemo baš sad konkretno govoriti o nekakvim detaljima, izdvojila bi jedan bitan projekt na kojem smo radili sa našim marketinškim timom vezano za zadovoljstvo naših korisnika, gdje smo proveli jedan projekt koji je trajao 6 mjeseci do godine dana i unutar tog projekta zaista je bilo odlično pratiti razvoj i stupanj zadovoljstva korisnika koji je rastao kroz taj period. U principu dalo nam je do znanja da ono što radimo, što smo implementirali je dalo nekakav smisao, svrhu i da se to kreće u pozitivnom smjeru. Jako mi je dobar osjećaj kad to vidim i kad u stvari vidim te neke plodove rada. Koliko je važno naći, recimo, tako tu svrhu ili ove stvari koje ste vi gledali da vam se poklapalo sa nečim što vi vjerujete, što ako ne osjetiš na prvu ili kako je to izgledalo kod vas? Ste odmah kliknuli na prvu? Da. Pa gledajte, to je sve proces, naravno, kroz vašu karijeru. Hoćete li vi to na prvu naći ili ne, to je vrlo diskutabilno i u stvari, naravno, cijela vaš put i karijera će, pa ja bih rekla, voditi ka tome da se negdje konačno nađete. Sve to stvari iskustva i stepenica koje ćete prolaziti kroz vašu karijeru. Ono što je jako bitno je taj nekakav fit između poduzeća i zaposlenika. Da li ste vi neki true match, zavisi o tome i kakva ste vi osoba. Znači, ukoliko ste vi dinamični, proaktivni, želite usvajati neka nova znanja, s druge strane imate poduzeće i poslodavca koji je dosta trom, koči vas u nekom vašem napretku, razvoju, ne usvaja neke vaše ideje kako bi se proces mogao poboljšati, onda to svakako nije true match i to ćete saznat kroz vrijeme. Trudit ćete se, radit ćete, ali to će biti neki red flag i vidjet ćete da možda ne idete, u istom smjeru se ne razvijate i vi i poduzeće u kojem radite. I naravno da je to onda nekakav turning point gdje ćete morati donijeti neke odluke u vašem poslovnom životu. S druge strane, isto tako obratno, ako je poduzeće dinamično, a vi niste takva osoba, dakle jako je bitna ta kompatibilnost između radnika i... Znači, nema drugačije nego prijavi se, radi i testiraj, ne možeš znati unaprijed. Ili, mislim, možeš kao istražiti neke stvari, ali
iskustvo je jako bitno. Dakle, kroz to iskustvo može se i kroz vrijeme puno toga shvatiti i naučiti, ali svakako, naravno, pomicati neke svoje vlastite granice, jedino tako se može naučiti. Kako je izgledao taj vaš put, ajmo reći, od nekakvih školskih, studentskih dana do danas, kroz šta ste sve prošli, šta ste završili, kako je to izgledalo? Završila sam Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer financije. Tijekom studiranja sam radila različite studentske poslove. Tako da, u principu, čak i moje prvo zaposlenje je proizašlo iz rada preko student servisa. Dakle, nekako je to bio slijed kojim sam direktno sa posla koji je bio preko studentskog ugovora dobila ugovor na određeno, odnosno probni rok i kasnije stalno zaposlenje. Mislim da je zapravo čak taj rad kroz student servis jako bitan, različite poslove prođete, ali to je u stvari nekakav temelj koji jako puno toga možete naučiti i koji je bitan za daljne faze vaše karijere i poslovnog puta. Ono što zapravo iskristalizira se nešto što želite, što ne želite, to je isto jako bitno, možda bi čak rekla bitnije od onoga što nekada mislite da želite. Isto tako izdvojila bih da u principu kroz te nekakve učeničke, studentske dane jako je važno čak i nekakve polja interesa kojim se vi bavite, hobiji, sportske aktivnosti, možda kod mene je to bio, evo, osobno ću reći folklor, suradnja sa jako puno ljudi i timski rad, uz rad, trud i nekako proces ka nečemu, u nekom koncertu i u stvari sve te etape od početka do kraja koje vi prolazite, nevjerojatno kako shvatite kasnije kroz život koliko vam to puno znači, pa čak i kasnije u poslovnom životu kroz interakciju s ljudima, suradnju, timski rad, zaista puno znači. Tako da ne bi čak samo izdvojila te neke studentske poslove, nego samim tim je nešto dodatno što radite i jako je bitno kroz tu mladost to proći. Koliko su važne te situacije kada se, ajmo reći, odvažiš, kreneš u nekom smjeru koji možda se ne očekuje od tebe, gdje možda izlaziš iz svoje nekakve zone komfora. Ja vjerujem da je u poslu općenito sad, je to se možda češće dešava nego u nekim ranijim fazama, ali kako možda natjerat sebe, ako možda nisi baš za to, kao znaš da bi trebao, a ne bi baš. Da, to sad isto ovisi kakav si tip osobe. Ono što je meni bilo bitno je poslodavac koji ti daje mogućnost da izađeš iz zone komfora. Dakle, ne tjerate, ali da postoji mogućnost. Postoje ljudi zaista koji vole raditi stalno iste poslove i u tome su fenomenalni i to je opet dobro i odlično. S druge strane, nekako ja barem mislim da svaki izlazak iz zone komfora će donijeti neki napredak. Znači, ako barem malo ne riskiraš, ne probaš nešto novo, ne uključiš to u nešto što do sada nisi, nećeš zaista možda neki osobni napredak postići. Ajmo se malo sad baciti na stvari koje vi konkretno danas radite u svom poslu. Ajmo pretpostaviti da objašnjavamo neku jako, jako mladoj osobi, tipa recimo 5-godišnjaku, kako biste objasnili što vi to točno radite? Imam 6-godišnjeg sina, pa mi je radim u industriji koja se bavi obnovljivim izvorima energije i ne mogu mu još naravno dočarati i niti želim ulaziti u neke detalje kako ćemo solarnu svjetlost pretvoriti u struju. No, međutim, on zna da mama radi sa proizvodima koji čine našu planetu Zemlju boljom, čišćom i da na taj način čuvamo okoliš. Već je upoznat i sa vjetrenjačama kad idemo na more i super, i drago mi je da svakim danom kada prolazimo negdje automobilom vidite kućne solarne elektrane i pokazuje na tome mama radi, to je jako bitno za naš okoliš, tako da jako mi je drago da to poznaje i raspoznaje. Za sve one koji možda već gledaju prema recimo vašoj industriji ili konkretno EON-u, što biste istaknuli kao neki ključan element možda kulture koje bi mogao rezonirati mladima, onako nešto što vam je recimo ili bitno ili što je vama bilo bitno dok ste vi tek ušli u kompaniju? Pa baš bih rekla upravo ta pozadinska svrha.
Znači, mislim da, ok, naravno da je bitno da ti svojim radom doprinosiš financijskom boljitku poduzeća, naravno pozitivan utjecaj na gospodarski razvoj i rast, ali ono što je meni stvarno bilo bitno da sam ja uključena u proces koji se trenutno događa, to je neki uvođenje noviteta. Prelazak i ta zelena tranzicija u Republici Hrvatskoj, da imam tu mogućnost da to vidim, maltene da sam u prvom redu, da sam u poduzeću koje razvija i koristi nove tehnologije u toj industriji i ono što sam rekla, da mi dosta često kroz svakodnevni rad zaboravimo taj bitni element, a to je i stalno se podsjećamo da stvarno taj indirektan, ajmo reći, kroz naš rad utjecaj pozitivan na naš okoliš, da je stvarno fenomenalno. Osim tog dijela, svrhe s kojom se, mislim, većina mladih zapravo danas nastoji poistovjećivati, da neće baš srljati guska u maglu. Zašto je, osim toga, znači, recimo, dobar poslodavac? Što je to što ga možda čini ili drugačijim, što je vama bilo privlačno, ili šta je sve to na raspolaganju što se možda nudi zaposlenicima? Dakle, osim ovoga što sam do sada rekla, ono što je meni jedna od bitnih stavki je ta HR kultura, dakle briga o kompatibilnosti radnika unutar tima, čime se stvarno ostvaruju dobri međuljudski odnosi. Bitno mi je da dođem na posao i da na poslu mi je opuštena atmosfera, da mi je čak zabavno ići na posao. S druge strane, naravno, da sam uključena u neke nove projekte, da se ostvaruju međuodjelna suradnja, čime svakako postoji mogućnost da pomičeš neke vlastite granice, izlaziš iz zone komfora. Modern workplace, definitivno. I kažem, sama činjenica da možemo biti predvodnici te zelene tranzicije u Hrvatskoj, mislim da je odlično iskustvo za dalje i za trenutnu karijeru. Pogotovo gledati unapređenje te tehnologije, mislim da je to jedno nevjerojatno iskustvo. Jeste onako veliki, jeste mali, jeste srednji, jeste globalni, mislim globalni brand? Da, on je međunarodna kompanija, u Hrvatskoj djeluje zadnje 3 godine, pogotovo je rapidan razvoj u obnovljivim izvorima energije, u B2B, u B2C području. Možemo se pohvaliti da smo među vodećima, među predvodnicima zelene energetske tranzicije u Hrvatskoj i zapravo među 3 poduzeća, odnosno na vrhu 3 koje su po broju montiranih elektrana u Hrvatskoj. I za nas su zaista veliki projekti u B2B, u B2C području i mislim da u principu se taj rast i razvoj, čiji je E.ON bitan čimbenik, čak na očigled vidi. Prije 2-3 godine vi ste tu i tamo mogli vidjeti koju solarnu elektranu na nekom kući, evo, najbanalniji primjer, danas kad se vozite zaista možete značajan broj vidjeti. Je li to onda najbolji indikator impakta E.ON-a ili ima tu još nekih stvari koje je bitno gledati, gdje ti stvarno vidiš koja je manifestacija recimo toga što ispunjavate recimo svoju svrhu, je to što stvarno vidiš, to sve što je implementirano ili ono što vidiš, što ostvaruješ i definitivno ono na čemu se razvijaš i ideš dalje, kao što uvođenje novih proizvoda, znači praćenje trendova, pogotovo u e-mobility području, razvoj punionica za električna vozila, i ono što je iznimno bitno je u principu cijeli taj proces u kojem sudjelujemo i nastojimo, dakle, kroz razne edukacije, radionice, u principu svim korisnicima pružati informaciju, educirati ih o važnosti zelene energije, i isto tako sudjelovanje u radnim skupinama, u obnovljivim izvorima energije, gdje nastojimo svoj obol dati nekako da se ta tranzicija brže provodi. Ako možemo još malo se dotaknuti toga, čisto jer jako puno ljudi možda priča o tome ili čita o tome, ali ako bi trebali vrlo plastično objasniti ljudima, zašto je bitna ta zelena tranzicija? Zašto je bitno da se bavimo tim temama? Zašto ne možemo sve raditi po starom? Zašto me sad tu maltretirati sa tim temama? Zašto se jako puno toliko priča o tome? Zašto je to važno?
ok, možemo i sa ove ekonomske i sa ekološke strane. S ekonomske strane je definitivno ono najosnovnije što kako možemo objasniti je da će to ostvariti velike uštede. Dakle, neobnovljivi izvori energije kao što su plin, nafta i tako dalje su ograničeni, limitirani resursi. Bilo kakav potres na tržištu može dovesti do nedostatka istih ili do promjene cijena. Vidjeli smo prije par godina ratom Rusija, Ukrajina, mislim, zapravo se događaju veliki potresi na tržištu. A s druge strane vi imate neograničeni izvor energije. Hrvatska prednjači u Europi po broju sunčanih sati. Zašto to ne iskoristiti u svoju korist? Zašto to ne uvesti u svoja kućanstva, imati vlastitu struju i proizvoditi u kućanstvu? Znači uštede, a s druge strane smanjenje emisije CO2. Dakle, vi automatski postavljanjem elektrane, makar malo, ali čuvate okoliš. Vidimo, zapravo svjesni smo promjene klime, globalnog zatopljenja i ono što zapravo to možemo svakodnevno čak i osjetiti i vidimo taj trend koji se kreće i sve više i više kako se povećava potreba i za električnim vozilima. Mnogobrojne europske zemlje su zapravo zamijenile i više i zabranjuju automobile na dizel pogon u svoje gradove. Dakle, to je nekakav trend kojim se krećemo, kojim idemo i zapravo ćemo morati voditi brigu o tome. Tako da, evo, i sa jednog i sa drugog aspekta, nadam se da sam uspjela nekako na najjednostavniji način pojasniti. Ali ajmo se sad vratiti opet nazad na divne naše studente i mlade koji sudjeluju u okviru ovog projekta i koji gledaju na budući razvoj svoje karijere. Neki su bliže, neki su dalje, imamo od 1. godine do 5. godine i poslijediplomskih studija. O čemu da vode računa prije, recimo, krenu na tržište rada, recimo za taj ulazak u nekakav poslovni svijet, imamo ljude različitih interesa i područja, ali koje su onako možda neke zakonitosti ili pravila ili područja o čemu da vode računa, šta da gledaju? Pa kažem, meni je svakako pomoglo i savjetovala bi bilo kakav oblik studentskog posla, bilo da je riječ o nekakvim jednostavnim poslovima, sve to stjecanje nekakvog iskustva. Teško da će netko, u principu i male su situacije, da ćete odmah čim uđete u poslovni svijet zagristi, da ćete doći do neke najviše stepenice. I to ne bih čak ne bih ni preporučila, ali svaka ta stepenica je neko novo iskustvo. I čisto da se ne bi onako pali odmah sa najviše stepenice dolje, mislim da je zapravo svaka stepenica bitna, jer kao što sam rekla, kroz razne poslove i interakciju sa ljudima, timski rad, bilo da je riječ o nekim projektima na fakultetu, bilo da je riječ o nekakvom, kažem, čak i slobodnom vremenu koje provodite, sportskoj aktivnosti, ali kažem i naravno poslovima koje ćete proći, vi ćete iskristalizirati neke svoje vlastite stavove. Nešto što ne želite ćete odmah eliminirati i čak i ako možda ne znate u kojem smjeru se krećete, s vremenom ćete doći na svoje, vidjet ćete koje su to vještine koje prednjače kod vas i svjesno ili nesvjesno ćete ih razvijati. Tako da mislim da je taj temelj, taj početak jako bitan. Sad, kako odabrati karijeru? Biraš li ti karijeru ili karijera tebe? Kako razmišljati o tome? Jel uopće ima smisla razmišljati o tome ili jednostavno idi pa testiraj? To je dobro pitanje. Zavisi isto kakve si tip osobe. Ja nisam bila tip osobe koja je odmah znala što baš želi. Mene je nekako, neću reći da je mene karijera odabrala, nego sam ja nju. A volim nekako te konce držati u svojim rukama, ali kroz naravno svoje odluke i baš ovo što sam sad razgovarala, postepeno kroz stjecanje iskustva, sam vidjela što mi leži, što ne, u kojem smjeru se želim kretati. Najviše iskustva mislim da će studenti u samom startu nekako prisvojiti kroz kretanje od jednog poslodavca, možda čak do drugog, i vi ćete iskristalizirati neke vještine i znanja koje želite brstiti i ići dalje. Bitna je ta kompatibilnost između poduzeća i zaposlenika. Ako niste kompatibilni, to je nekako stvarno red flag i krenite dalje. Tako da u samom startu mislim da je to jako bitno.
na početcima, recimo, i vaše karijere, općenito, recimo, danas mladih, kakav mindset, kakav pristup promišljanju, te nekakve, neopipljive, soft karakteristike, koje bi bile bitne o čemu da se tu vodi računa, ili recimo, evo, kad vi možda birate ili gledate za rad sa mlađim članovima tima, onako, kog biste prije odabrali, a kog ne? Znati želja, ne bojte se pitat za mišljenje, za savjet. Uvijek gledajte da zapravo naučite nešto, bilo to od starih kolega, mentora, bilo to od mlađih. Ja konstantno učim, pogotovo od svojih mladih kolega. Usvajajte nova znanja, svakako pokušajte pratiti trendove. Znam da je to sada jako puno i da je užasno teško to sve odjednom prigrliti i imati sve te sposobnosti, ali nemojte se bojati. Nemojte se bojati dati sebi priliku, pomicati neke svoje granice, čak nekada možda i riskirati, sve u cilju da ostvarite tu neku svoju svrhu i ono što želite. Svakako na nekakvom first levelu pokažite rad, trud, želju, znanje, proaktivnost i mislim da će se stvarno taj temelj i taj trud na početku nekako će vas voditi dalje. Kasnije, naravno, u kasnim fazama karijere, konstantno učenje i konstantno nekako razvijanje vlastitih sposobnosti. To nemojte nikada zaboraviti ulagati u sebe. Za one koji možda danas već gledaju ili razmišljaju ili im je interesantna tema općenito energije ili energetske održivosti, zelene tranzicije i možda gledaju već prema Jevonu konkretno, imate li neki savjet za njih, za sve koji gledaju da svoj prvi posao možda baš pronađu kod vas ili u vašoj industriji? Da, dakle, industrija je dinamična, nove tehnologije dolaze, naši korisnici su sve educiraniji, informiraniji, treba pratiti te trendove, biti dinamičan. Ukoliko želite, volite i imate nekakvog, pa neću čak, uopće nije čak bitno ni iskustvo, ali volju i želju da naučite i da sudjelujete u tome, da imate priliku biti zaista, jer to se sada događa i u začecima je ta naša zelena tranzicija i ukoliko želite biti dio toga, nečeg novoga i mislim da je to fenomenalno iskustvo, dobrodošli, bit će nam jako drago. Jel ima prostora za različite struke, perspektive? Onako, što se tu sve recimo može raditi? Mislim, apsolutno, mi zapošljavamo od inženjera, ekonomista, studenata, tako da zapravo za sve ima mjesta za usvajanje neke prakse. Naravno, kao i svako poduzeće imamo strukturu dakle na svim levelima, od korisničkih podrške, marketinga, naravno financija. Dakle, u svakom od tih polja se možete isprofilirati, PR-a, naravno i svih ostalih struktura, tako da zaista široka paleta struka je tu uključena. I za sam kraj, s obzirom da i gledamo prema budućnosti i održivi izvori energije, zelena tranzicija, jesu budućnost, ali koje možda konkretno vještine biste htjeli ili smatrate da će biti jako, jako važne u budućnosti i da li možda već vi gledate ili ste pekirali nešto za sebe osobno, u čemu biste se htjeli dalje razvijati, a da vidite da će jako biti bitno za 5 do 10 godina? Pa ovo već što radimo trenutno je definitivno, ja bih rekla, začetak nečeg bitnog za 5 i 10 godina. Zapravo, kao što sam rekla, svijet nekako ide u tom smjeru. A ovako nešto detaljnije što bih izdvojila unutar posla, veliki je hype oko te umjetne inteligencije. Hoće li nas apsolutno zamijeniti, odnosno ljudski faktor? Mislim da neće, da će uvijek morati biti ta nekakva korelacija između nas i umjetne inteligencije, ali definitivno će biti zanimljivo, voljela bih malo više istražiti to područje. Mi već sada kroz našu korisničku podršku koristimo jedan dio i učimo sustav našem znanju, ali definitivno mislim da će tu morati uvijek biti ljudski korektivni faktor, tako da to je nešto u čemu bih voljela više definitivno produbiti naš, odnosno nekako napraviti sinergiju ovoga što trenutno radimo i naravno onoga što budućnost nosi.
I za sam kraj možda nekakva ključna poruka, zadnja poruka za studente. Radite mlade. na sebi uvijek, zabavite se pritom, gledajte da vam posao koji god da radite, bilo da je riječ o poslu preko student servisa, da ne bude nekakvo opterećenje, gledajte to kao stjecanje novih iskustava i samo polako, korak po korak, i bilo da karijera izabere vas ili ćete vi izabrati karijeru, uvijek ćete gledajte i nastojate da je to ono što vi želite i da je to smjer u kojem se vi želite kretati i bit će to super. Biće dobro sve na kraju. Super. Hvala puno Irena i evo, do neke druge prilike. Hvala vama na pozivu. Lijepi pozdrav.